अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। इंडिया की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़ने के बाद पाकिस्तान के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। दरियाए सतलज, चिनाब, रावी, झेलम और सिंध के किनारे आबाद लाखों अफराद के लिए भी खतरे की घंटी बज चुकी है। दरियाए सतलज में गंडा सिंह वाला पर पानी का बहाव 1,82,000 क्यूसेक से तजावुज़ कर चुका है, जो कि एक इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की अलामत है। पानी की सतह में तेज़ी से इजाफे के बाद 1.5 लाख से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है, लेकिन मुतासरा अजला में हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें, मकानात और तालीमी इदारे ज़ेर आब आ चुके हैं, जिनके नुकसानात का तखमीना अभी तय होना बाकी है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग देते हुए चेयरमैन एनडीए में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने ये बात की कि हमारे यहाँ 200 मिलीमीटर बारिश हो तो वो एक आफत बन जाती है। बारिशों के मौसम में 2-3 हफ्ते तक सियाहत पर पाबंदी होनी चाहिए। दरियाओं की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होने वाले खुसूसी इजलास में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने ब्रीफिंग में बताया कि पाकिस्तान के 3 दरियाओं में आने वाले दिनों में मजीद सैलाब का खतरा है। आने वाले 2 से ढाई दिनों के अंदर ये चनाब, सतलज और रिवर रावी तीनों के अंदर मीडियम से हाई लेवल फ्लड का दिशा है। वफाकी वजीर मामलाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने ब्रीफिंग में बताया कि आइंदा माह में एक मजीद स्पेल मुतवक्के है। सितंबर के पहले हफ्ते में या पहले 10 दिन में गालिबन एक आखिरी स्पेल मानसून का आएगा, और अल्लाह ने अगर चाहा तो जो नुकसान हुआ है उसका अजाला तो नहीं हो सकता, लेकिन पूरी कोशिश करके हम लोग ये कोशिश करेंगे कि कम से कम नुकसान हो। सारी सूरत हाल का एक गहरा ताल्लुक माहौलियाती तवाज़ुन की बिगड़ती हुई कैफियत से भी है। केपी में होने वाली बेदरेख जंगलात की कटाई, ग्लेशियर्स के तेज़ी से पिघलने और ज़मीन के कटाव जैसे अवामिल कुदरती आफात को मज़ीद संगीन बना रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त शदीद मौसमियाती बहरान के एक और संगीन मरहले से गुजर रहा है। ना सिर्फ मौसमियाती तब्दीलियों के संगीन असरात का शिकार है पाकिस्तान, बल्कि इसके नज़्म व नस्क और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमज़ोरी भी इन आफात के नुकसानात को कई गुना बढ़ा रही है। पाकिस्तान से इससे तन्हा नबर्द आजमा नहीं हो सकता। इसी बात का इज़हार आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में भी किया। This year, more than 700 Pakistanis, including children, and in northern areas, complete families were drowned. So this is the challenge which we really need to address with a focused approach, but we can't do it alone. The Western world has to have hand-holding. They have to contribute to alleviate these miseries. पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली की एक बड़ी वजह जंगलात का कटाव भी है, जो ना सिर्फ मुल्क की सतह पर बल्कि आलमी मौसमियाती इस्तेहकाम के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में पाकिस्तान में 1.37 मिलियन हेक्टर कुदरती जंगलात मौजूद थे, लेकिन 2024 तक पाकिस्तान में मजीद 451 हेक्टर कुदरती जंगलात में कमी हुई। दूसरी जानिब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोरम की रिपोर्ट पाकिस्तान को एशिया में दूसरा बड़ा मुल्क करार देती है, जहां सबसे ज़्यादा दरख्तों की कटाई हो रही है। चतराल और हज़ारा जैसे पहाड़ी अजला में लाखों क्यूबिक फीट गैर कानूनी लकड़ी को जब्त करना एक बड़ा सबूत है कि जंगलात के वसाइल पर मुनज़्ज़म और ताकतवर माफिया काबिज हो चुका है। चतराल में 14 लाख और बटग्राम हज़ारा में 6.5 लाख क्यूबिक फुट लकड़ी पकड़ी गई, मगर जो लकड़ी नहीं पकड़ी जा सकी उसका अंदाज़ा अब इन पहाड़ियों को देखकर लगाया जा सकता है, जो कभी घने जंगलात का घर हुआ करती थी। पुख्तूनख्वा के जंगलात महज दरख्त नहीं बल्कि पाकिस्तान के ग्रीन जो हैं वो लिंक्स हैं, जो सैलाबों, ज़मीन के कटाव के नुकसानात और बढ़ते हुए मौसमियाती असरात के ख़िलाफ़ कुदरती दिफाई दीवार हैं। लेकिन बदकिस्मती से इन जंगलात को एक बार फिर बेरहमी से ख़त्म करने की कोशिशें जारी हैं और तकरीबन 6 लाख एकड़ गज जो है वो जंगलात इस वक्त ख़तरे में है, जहां हाउसिंग स्कीम्स, फार्म हाउसेज, होटलों और दीगर तामीराती सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने का मंसूबा जो है वो ज़ेर गौर है। एक और संगीन हकीकत ये भी है कि पुख्तूनख्वा में जंगलात हर साल तकरीबन 1.5% की शरह से कम हो रहे हैं, जो तकरीबन 8,000 हेक्टर सालाना बनती है। चतराल में 1992 से 2009 के दौरान 3,759 हेक्टर जंगल ज़ाया हुआ, और अगर यही रफ्तार जारी रही तो 2030 तक 23% जंगलात का मुकम्मल खात्मा हो सकता है। 2022 में सिर्फ एक साल के दौरान जंगलाती आतिशज़दगी ने 14,430 एकड़ जंगलात जो है वो तबाह किए, जिसमें से ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में थे। 1992 के सुपर फ्लड और 2010 के मेगा फ्लड दोनों में गैर कानूनी कटाई से कमज़ोर पहाड़ी ढलवानें ख़तरनाक हद तक मुतासर हुई और दरियाओं में तुग़यानी ने हज़ारों जानें ली। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया गया,
وادیوں کو کاٹ کر رکھ دیا گیا. یہ تباہیاں صرف قدرتی نہیں تھیں بلکہ انسانی غفلت اور مفادات کا نتیجہ تھی. یہ بحران محض ایک ماحولیاتی مسئلہ نہیں بلکہ پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے. پاکستان میں سیلاب اب سالانہ حقیقت بنتے جا رہے ہیں اور ایک واضح پیٹرن سامنے آ رہا ہے کہ مونسون ہر موسم میں تباہی لاتا ہے. پنجاب کے پی کی طرح کراچی میں بھی سیلابی صورتحال پیدا ہوئی، لیکن کراچی میں نہ کوئی کلاؤڈ برسٹ ہوا، نہ سیلاب آیا، نہ ہی طویل صرف 3 موسلادھار جو ہیں وہ بارشیں ہوئیں 3 گھنٹے تک اور پورے کراچی کو انہوں نے ڈبو دیا. کراچی کی صورتحال پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے میئر کراچی مرتضی وہاب، جبکہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب کی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ڈی جی پی ڈی ایم اے پنجاب عرفان کاٹھیا صاحب. عرفان صاحب تھینک یو، بہت شکریہ آپ نے بڑی مصروفیت سے، کیونکہ اس وقت سچویشن پنجاب میں ایسے ہے. پہلے یہ بتائیے گا کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ این ڈی ایم اے کی پوری بریفنگ تو آ گئی ہے، ہنگامی صورتحال ہے، 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ ریلوکیٹ ہو چکے ہیں. اوور ٹو یو سر، what are we expecting in the next couple of days in پنجاب اور کتنے تیار ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 8 سپیل میں آپ نے دیکھا کہ پورے پنجاب میں اور پاکستان میں بارشیں ہوئی، اور اس سے زیادہ اہم یہ بات ہے کہ جو اپر کیچمنٹس ہماری ایسٹرن ریورز کی ہیں ان میں بہت زیادہ ہماچل پردیش میں پچھلے 3 دن سے بارش ہوئی، اور اسی طرح جموں میں جو بارشیں ہوئی، یہ ساری بارشیں الٹیمیٹلی ٹرانسلیٹ ہو کے ہمارے تمام ریور فلوز سوائے چناب کے باقی تمام ریور فلوز اس وقت ہائی فلڈز کی صورتحال میں ہیں. اور اسی طرح جتنے بھی نالے ہمارے اوپر سے آ رہے ہیں، جس میں نالا لیک ہے، بسنتر ہے، بئی ہے، یہ جتنے بھی ان میں بھی اس وقت طغیانی کا ہمیں ہے. اور اس وقت دریائے ستلج پہ 1,88,000 کا ریلا جو ہائی فلڈ ہے وہ ہمیں پاکستان میں ریسیو ہو رہا ہے. اسی طرح راوی کی ابھی آج کے دن میں ایک دن میں جو سچویشن بنی کہ اس وقت تقریباً ہم 1.5 لاکھ کیوسیک جسر کے مقام پہ ہمیں ریسیو ہو رہا ہے، جو ایک ٹاسک ہوگا اس کا پھر آگے لاہور اور شاہدرہ سے گزرنا. جی اچھا، تو یہ جو ریلوکیشن ہوئی ہے، ایک تو یہ مطلب کیا صرف یہ 1.5 لاکھ لوگ تھے؟ کیونکہ ابھی بھی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ کافی ساری آبادی جو ہے وہ ابھی بھی ایٹ رسک ہے. جی اس میں نا اب یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جتنے بھی دریا ہیں ان کے فلڈ پلینز میں بہت ساری آبادیاں ہیں، اور ان آبادیوں کی جو ہی یہ فلوز بڑھے ان کو ٹائملی چیف منسٹر پنجاب کی ڈائریکشنز پہ ہم نے ارلی وارن کیا اور اس کے بعد ایویکویشنز کو پاسبل کیا. لیکن پھر بھی لوگ جو دریا کے فلڈ پلین میں ہیں، کافی ساری ہائی رائز پلیسز پہ بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں، تو ابھی ان کو واٹر لیول ہوئے وہ تھوڑا ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں باہر نکلنے کے لیے، لیکن ہم فورسیبل ایویکویشن بھی ہم نے پاسبل کی، اور الحمدللہ بائی ناؤ ہم میجورٹی کو فلڈ پلین سے نکال کے محفوظ مقامات تک پہنچا چکے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہم نے دیکھا عرفان صاحب، جو کے پی میں جتنی تباہی ہوئی یا کراچی میں تو خیر فلڈز آ گئے وہ آ گئے، لیکن کے پی میں تو یہ جو ارلی وارننگ سسٹمز ہوتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا کے پی میں وہ کام نہیں کر رہے تھے؟ یا کیونکہ دیکھیں پنجاب 1.5 لاکھ لوگوں کو ریلوکیٹ کرنا آلریڈی آپ کو پتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے کیا نہیں ہونے جا رہا. وہاں پر سچویشن بڑی ڈیفرنٹ ہم نے دیکھی، ایک ہی دم کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے اور گاؤں کے گاؤں اس میں بہہ جاتے ہیں. جی اوور آل اب کلائمیٹک پیٹرنز کو یہ سمجھنا ہوگا، اور کلائمیٹ چینج اب اٹس نو مور اے میتھ رادر اے ریئلٹی. اور اس کے نظر بالکل باقی صوبوں میں بھی نقصانات ہوئے، لیکن الحمدللہ ہم پنجاب میں 3rd سپیل ہمارا بہت ڈیوسٹیٹنگ تھا، جس میں جیلم، چکوال، نالا لئی میں طغیانی ہوئی، اور وہاں پہ ہمیں ہیلی کاپٹر سے بھی ٹائملی ایویکویشن کروانی پڑی اور وہ ہم نے انشور کی. اور اسی طرح اب بھی فلڈ پلین میں سے لوگوں کو نکالنا، اس میں اس وقت ناٹ ہنڈریڈ رادر تھاؤزینڈز آف بوٹس جو ہیں، مور دین 1000 بوٹس، وہ یہ تمام آپریشنز کو انجام دیتے ہوئے یہ جو چاروں دریا ہیں جس میں ستلج ہے، انڈس ہے، چناب ہے، راوی ہے، اس کے فلڈ پلین سے لوگوں کو محفوظ مقامات تک ان کو پہنچانے میں بالکل سرگرم ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور کون کون سے جو شہر ہیں عرفان صاحب جو کہ زیادہ متاثر ہونے کے جن کا خطرہ موجود ہے؟ جی اگر میں اس میں ابھی تو الحمدللہ جو ستلج ریور ہے وہ اس وقت
स्टेडी पोजीशन में चल रहा है 1,88,000, लेकिन फिर भी कसूर को हमें वहाँ कुछ देहात में पानी जरूर मौजूद है। इसी तरह नीचे उकाड़ा में भी कुछ देहात में पानी मौजूद है। और बाकी जो रावी की अगर बात करें तो रावी में क्योंकि अभी पानी का लेवल इस वक्त रेज हो के तो आगे अब पंजाब से ये इसने गुजरना है, इसमें फिर लाहौर और नीचे हमारा शेखुपुरा, ननकाना, साहिवाल, उकाड़ा, इनमें भी ये पानी अल्टीमेटली आएगा। और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस वक्त जो दरियाए चनाब पे मराला के मुकाम पे अपस्ट्रीम मराला तकरीबन 4.5 लाख का रेला है जो इसी तरह जाएगा। और ये भी जितने भी डाउन स्ट्रीम अजला हैं जिनमें सियालकोट, गुजरात, हाफजाबाद, जीराबाद और इसी तरह नीचे चन्योट और फिर ये त्रिमू तक ये जाएगा। तो इसमें अभी बहरहाल फ्लड प्लेन की हद तक वो जितने भी देहात फ्लड प्लेन के अंदर हैं वहाँ जरूर ये पानी तुगयानी का सबब बनेगा। जी चले, इरफान काटिया साहब डीजी जनाब पीडीएम में हमारे साथ मौजूद थे पंजाब की हाल पर, और हम दुआ गो हैं कि खैर खैरियत से ये मामला हल हो जाए। लेकिन जिस तरह मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा एक और स्पेल भी एक्सपेक्टेड है, तो ये जो मौसमियाती तब्दीली है, मैं एक दफ़ा फिर दोहराऊंगा, ये सियासी मसला नहीं है, इज्तिमाई मसला है, ये मुल्क का मसला है और सबको सर जोड़ कर बैठना पड़ेगा। ये जो नई नई बेहंगम सी सोसाइटियाँ बन रही हैं, एग्रीकल्चर लैंड ख़त्म हो रही है, समंदर की ज़मीन पर सोसाइटियाँ बन रही हैं, केपी में जिस तरह से जंगलात कट रहे हैं, ये एक पॉलिटिकल पार्टी का फॉल्ट नहीं है, ये सबका है, सबको बैठकर सोचना पड़ेगा। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब हमें ज्वाइन करेंगे और उसके बाद मलिक अमीन असलम जो कि एक्सपर्ट हैं क्लाइमेट चेंज के, इमरान खान की गवर्नमेंट में वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनसे बात करेंगे।